Welcome to Revise and Resubmit, Weekend Classics. I'm Pavlov. And I'm Nikita. Today, we're looking at a really foundational article for anyone in research. It's an LLM-based summary we've put together of what theory is not. This piece originally ran in the Administrative Science Quarterly, which, is a huge deal. It's an FT50 journal, so top-tier stuff. Real intellectual rigor there. The authors behind it are Robert I. Sutton from Stanford and Barry M. Staw from UC Berkeley. Really sharp minds. And as we get into this, it's worth remembering, I think, that reading deeply, really engaging with ideas like this, it affirms that wisdom and empathy, human understanding, they aren't things you optimize, they're things you live. So whether you subscribe to us or not, we really urge you, please, make some time to read the original article. It's thoughtfully crafted, very rigorous. The link is right there in the show notes for you. Okay, so why this article today? Well, if you're maybe new to academic research, perhaps you're just starting out grappling with what theory even means. This conversation is especially for you. We want to unpack some common misunderstandings. It's such a critical topic. And what's really fascinating, is how often even seasoned researchers can kind of misunderstand what theory truly is at its core. This article just cuts right through that fog. It gives you essential clarity, which is vital if you want to build solid, rigorous knowledge. There's this pervasive issue, especially in the behavioral sciences, where people don't always agree on what makes a theory strong. Yeah. It becomes hard to develop it or even spot it sometimes. It's like everyone knows the destination, maybe, but the map isn't clear. Absolutely. And Sutton and Staw, their main goal here is exactly that, drawing a clear line between what theory is and what it isn't. They point out 5 common pitfalls, sort of like traps, really, that researchers can fall into. And these lead to papers that, they lack that genuine theoretical punch. Think of it as a guide to avoiding the stumbles that can really set your work back. So let's tackle these pitfalls one by one. Okay, so the first trap they flag is thinking that just citing a bunch of other papers counts as theory. Even if you have a massive reference list, if we step back a bit, it's easy to assume, right? Long bibliography equals strong theory, but, that's just not how it works. References show you've read up, the background, the existing conversation, but they don't, in themselves, build a new argument or explain why something happens. You're basically saying, I know what others have said, but you haven't added your own theoretical voice yet. Right, you're hitting the core issue there. A list of studies, maybe they all show the same pattern, but that list doesn't explain why. The why is missing. So, okay, let's say I find that aggression provokes a specific response. That's a finding, you said. What makes it theory then? What's the missing ingredient? Exactly. The missing ingredient is the explanation. The theory provides the why. It's not enough just to state the observation, like aggression leads to this response. Theory would have to explain the mechanism, the logic behind it. Why does aggression trigger that specific response? Is it, a psychological defense, a learned behavior, some kind of social dynamic? The authors are super clear on this. It's that deeper explanatory story, that narrative, that elevates an observation to the level of theory. It's the difference between saying, hey, the light switched on versus explaining, okay, flipping the switch completed the circuit, allowing electricity to flow. Okay, that makes sense. So citing isn't enough. But what about data? You spend ages collecting observations, running surveys, doing interviews, all that carefully gathered stuff. Surely that's theory. Sutton and Staw say, not quite. Precisely. And this brings up a really important question, especially for new researchers. Are you just describing what you saw? Or are you offering the reason behind it? Let's use an analogy. Imagine you're looking at city data. You see ice cream sales shoot up in the summer. And hey, drowning incidents also go up in the summer. The data shows a clear correlation. If you just stop there. With the data, you might think, wow, ice cream causes drowning. We need to ban ice cream. Yeah, I definitely click on that headline. So the data tells you what is happening, these two things rising together, but not the why. Exactly. The theory, the real insight, the why, tells a different story. Data shows what. Theory uncovers the why, the hidden cause. In this case, it's the summer heat, right? Hot weather makes people buy more ice cream. A&E, it makes more people go swimming. More swimming, unfortunately, means more accidents. That's the power of theory. It looks past the obvious connection to find the real driver. Or, in more academic terms, think about studies on workplace dynamics, maybe how they affect productivity, or how leadership styles impact team cohesion. The data describes those relationships, but the theory explains the mechanisms. Why does that particular leadership style lead to better cohesion? Without that explanation, you just have findings, not theory. Okay, got it. Moving on. The third misunderstanding.
Just listing variables or constructs isn't theory either. It feels like having, I don't know, all the ingredients for a cake, flour, sugar, eggs, but you don't have the recipe that tells you how to combine them, why they interact to actually become a cake. That's a great way to put it. Theory has to spell out the relationships between those variables. And crucially, explain the why and the how of those connections. What's really key here is getting beyond just naming the parts. You have to understand how they work together, their dynamic interplay. So just lifting personality and demographics doesn't explain behavior. Theory connects them. It provides the logical glue, right? It outlines the cause and effect links. The paper mentions March and Simon's organization. It's a landmark book, obviously. But they point to it as an example that, while incredibly rich in identifying variables, didn't explicitly weave them into new theory in that specific text. It sort of provided the parts list, you could say. Right, leaving others to maybe write the assembly instructions. Exactly. Okay, number 4. This one hit home for me when I was starting out. Diagrams. Flow charts, they look so theoretical. Arrows connecting boxes, everything laid out. But diagrams are not theory. What's the issue there? Even if the diagram is super clear. Oh, it's a super common pitfall. And totally understandable, because diagrams are fantastic for communication. They can really clarify complex relationships. But, as Sutton and Staw point out, clarity isn't the same as explanation. A diagram shows the connections visually, but the real theory is in the words, the narrative that explains why those connections exist. Think about a subway map. It's incredibly clear, shows you how stations connect, which lines go where, how to get from A to B. Yeah, absolutely essential in a new city. Exactly. But that map doesn't explain why the tracks are laid out that way, or how the trains are powered, or why that route was chosen over another. You know, the engineering, the history, the planning decisions behind it all. The map is the visual aid. The theory is the civil engineering and urban planning that explains the how and the why of the system. A lot of us, researchers included, have probably made these complex diagrams. Arrows flying everywhere. Looks impressive. Guilty as charged. Right. But then someone asks, maybe a reviewer, okay, but what's the actual story behind this arrow? What makes box A influence box B like that? And sometimes, well, the diagram is all there is. That crucial explanatory narrative is missing. Okay, final pitfall. Number 5. And this one might surprise people, hypotheses or predictions. For a new researcher, getting a good testable hypothesis feels like you've cracked it. I predict X will lead to Y because of Z. Why isn't that theory? It's a great point, because hypotheses are absolutely vital for testing theory. But they aren't the theory itself. A hypothesis is a statement about an expected relationship. If this, then that. Theory provides the reason, the explanation for that expectation. It's the underlying why behind your if-then. It's the solid ground that lets you confidently predict that X will lead to Y in the first place. The authors point out that many papers are full of testable predictions, lots of if-thens, but they completely lack the theoretical backbone explaining why anyone should expect those predictions to hold true. It's like saying, I predict this car will go forward if I press the gas pedal. Okay, true. But the theory explains why. The engine, combustion, transmission, power to the wheels. Without that explanation, it's just a prediction, not a real understanding. Wow. Okay, so theory isn't just citing papers. It isn't just data, not lists of variables, not diagrams, and not even predictions or hypotheses. So, after tearing all that down, what is it? Sutton and Staw do give us a sense of what makes for good, strong theory, right? Yes, absolutely. Strong theory, they argue, moves way beyond just describing things. It explains why things happen the way they do. It pulls together different pieces of information, it spots the underlying patterns, connects the dots in maybe unexpected ways. It shines a light on the hidden processes, the causal mechanisms. And what's really cool here is that strong theory often has that element of surprise. It offers a deeper insight. Sometimes it completely changes how you look at something. It needs to provide logical, coherent explanations, not just observations, not just predictions. And it should be, well, imaginative. It should offer explanations that maybe challenge how we currently think. So it's really getting at the how and the why, not just the what or who, like being a detective maybe, but not just finding clues at the scene. Exactly. It's not just listing the clues found, that's your data, or identifying the potential suspects, those are your variables. Theory is the whole story. Explaining how the crime happened, what the motive was, the precise chain of events, the underlying forces that made it unfold that way. It weaves all those separate clues and suspects into one logical, compelling narrative, the ultimate why. And sometimes, the best theory is incredibly concise, almost elegant once you grasp its core idea. I like that. The authors even use the word naked, right? Like it's stripped down to its essential core. Precisely. They suggest strong theory can sometimes feel naked.
It's not weighed down by tons of extra details or endless lists of factors. It gets right to the heart of the matter. Think about something like Newton's law of gravity. The observation is simple. What goes up comes down. But the theory, why does it come down? Because of this universal force pulling masses together that revolutionized everything. It was kind of a naked idea in its elegance, but incredibly powerful in its explanation. It offered this unexpected insight, challenged old views, and gave a much deeper reason for why things work the way they do. So for you listening, maybe just starting your research journey, really getting these distinctions, it's incredibly valuable. It's almost like a cheat code to avoid common mistakes and build work that has real impact right from the start. Knowing what theory isn't helps you zero in on what it is, and that saves a lot of wheel spinning. Absolutely. Understanding this helps you ask better, sharper research questions. It helps you design studies that actually try to explain something, not just describe it. And it helps you build stronger, more rigorous arguments in your writing. If you connect this to the bigger picture, getting this understanding early saves so much time and effort down the line. It leads to work that's more likely to make a real contribution, get published. It's really about honing those critical thinking skills, learning to look beyond the surface, beyond correlation, to find the actual explanation. It's about being able to articulate the fundamental why behind what you're seeing. That's the mark of truly valuable research. This has been a really fascinating look into, well, the backbone of academic work. We've unpacked these crucial differences between what theory often gets mistaken for and what it really needs to be. It's not just about the citations or the data or the cool diagrams. It boils down to that fundamental explanation. Indeed. It really clarifies that building strong theory is more than just, collecting facts or making predictions. Mm-hmm. It demands that deep explanatory story that answers the crucial why. It's about the logical argument, the conceptual leap. So remember, the real goal isn't just piling up facts, it's understanding the complex why behind them. And this Sutton and Staw article is such a fantastic guide for that, whether you're deep into your career or just taking your first steps. We genuinely hope you'll find some time to read the full article, What Theory Is Not. It really is foundational. Again, the link is right there in the show notes. So as you go about your work, or even just reading things, consuming information, ask yourself this. Is what I'm looking at or what I'm creating just describing, or is it truly explaining? What new why are you bringing to the world? And don't forget to subscribe to Revise and Resubmit on Spotify and Apple Podcasts. Until next time, keep those minds curious, keep questioning, and keep revising and resubmitting. রিভাইজ অ্যান্ড রিসাবমিটের উইকেন্ড ক্লাসিক্স পর্বে আপনাদের স্বাগত। আমি পভলভ। আর আমি নিকিতা। আজকের আলোচনাটা অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ সায়েন্স কোয়ার্টারলি মানে ASQ এর মতো একটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ জার্নালে প্রকাশিত একটা গবেষণাপত্রের উপর ভিত্তি করে। শুরুতেই একটা কথা পরিষ্কার করে নিই, আমরা যে আলোচনাটা করছি সেটা আসলে একটা লার্জ ল্যাঙ্গুয়েজ মডেল বা LLM দিয়ে তৈরি করা সারসংক্ষেপ। মূল লেখাটা রবার্ট সাটন, উনি স্ট্যানফোর্ড ইউনিভার্সিটির, আর ব্যারি স্টাও, উনি ইউনিভার্সিটি অফ ক্যালিফোর্নিয়া বার্কলের। আর এই ASQ জার্নালটা জানেন তো, ফাইন্যান্সিয়াল টাইমসে যে সেরা 50টা বিজনেস জার্নালের তালিকা আছে, মানে FT50, সেখানেও আছে। এটা এর গুরুত্বটা বেশ ভালোভাবেই বুঝিয়ে দেয়। কোনো কিছু নিয়ে গভীরভাবে পড়লে, মানে মন দিয়ে পড়লে, একটা জিনিস খুব পরিষ্কার বোঝা যায়। এই যে প্রজ্ঞা বা ধরুন সহানুভূতি, মানুষের একে অপরকে বোঝা, এগুলো তো শুধু অপটিমাইজেশনের ব্যাপার না, তাই না? এগুলো আমরা যেভাবে জীবনটা কাটাই তার অংশ। তাই আমাদের শ্রোতাদের কাছে একটা অনুরোধ থাকবে, দেখুন আপনারা এই চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করুন বা নাই করুন, প্লিজ একটু সময় বের করে এই অসাধারণ লেখাটা পড়বেন। খুবই সুচিন্তিত আর গভীর গবেষণার ফসল এটা। লিঙ্কটা শো নোটসে দেওয়া রইল। আজকের এই আলোচনাটা আমরা সাজিয়েছি বিশেষ করে তাদের কথা ভেবে যারা সবে একাডেমিক গবেষণার জগতে আসছেন, মানে নিজেদের রিসার্চ জার্নি শুরু করতে চলেছেন। আমরা চেষ্টা করব বুঝতে যে একাডেমিক জগতে তত্ত্ব বা থিওরি বলতে ঠিক কী বোঝায় আর কোন জিনিসগুলোকে আমরা প্রায়শই তত্ত্ব বলে ভুল করে ফেলি। একদম ঠিক বলেছেন। এই প্রবন্ধটা তত্ত্ব জিনিসটা যে বেশ জটিল সেটাই তুলে ধরে। লেখকদের মূল কথাটা হলো এই সামাজিক বিজ্ঞানে একটা জমাট মানে শক্তিশালী তত্ত্ব তৈরি করাটা বেশ কঠিন কাজ। এর একটা কারণ হলো তত্ত্বের যে বিভিন্ন উপাদান সেগুলো নিয়ে গবেষকদের মধ্যে সবসময় মানে পুরোপুরি একমত হওয়া যায় না। ওনারা এখানে 5টা এমন জিনিসের কথা বলেছেন যেগুলোকে প্রায় তত্ত্ব ভেবে ভুল করা হয়, কিন্তু আসলে সেগুলো তত্ত্ব নয়।
এটা তো খুবই জরুরি একটা আলোচনা তাহলে, বিশেষ করে যারা নতুন গবেষণা শুরু করছেন তাদের জন্য। আচ্ছা, তাহলে প্রথম কোন জিনিসটাকে তত্ত্ব বলে ভুল করা হয়? আচ্ছা, প্রথমত হলো শুধু রেফারেন্স দেওয়া, মানে আগের কারা কি কাজ করেছেন সেটার উল্লেখ করাটাই কিন্তু তত্ত্ব নয়। অনেক সময় দেখা যায় কি গবেষকরা অনেক নামকরা তত্ত্বের তালিকা দিয়ে দেন আর সেগুলোর সাথে নিজের কাজটাকে একটু মেলানোর চেষ্টা করেন, কিন্তু শুধু এই তালিকা বা সংযোগ দেখানোর চেষ্টা করলেই তো হলো না। নতুন কোনো কার্যকারণ সম্পর্ক, মানে কেন এমন হচ্ছে সেটা ব্যাখ্যা করাটাই আসল। সেটা না হলে এটাকে তত্ত্ব বলা যায় না। হ্যাঁ, এটা তো খুব কমন একটা ব্যাপার, তাই না? মনে হয় যেন অনেক রেফারেন্স দিলেই কাজটা খুব জোরালো হয়ে গেল, কিন্তু আসল পয়েন্টটা হলো কার্যকারণ সম্পর্কটা দেখানো হচ্ছে কিনা। আচ্ছা বেশ, তাহলে দ্বিতীয় ভুল ধারণাটা কি? দ্বিতীয়ত, ডেটা, মানে তথ্য জোগাড় করা বা ডেটা কালেকশন করাটা নিজেই তত্ত্ব নয়। অবশ্যই এম্পিরিক্যাল ফাইন্ডিংস বা গবেষণালব্ধ পর্যবেক্ষণ খুবই জরুরি, কিন্তু সেগুলো নিজে থেকে কোনো তত্ত্ব তৈরি করে না। দেখুন, ডেটা আমাদের বলে যে কি ঘটছে, কিন্তু তত্ত্ব ব্যাখ্যা করে যে কেন এটা ঘটছে। শুধু ডেটার মধ্যেকার কোনো প্যাটার্ন বা সম্পর্ক তুলে ধরলেই সেটা তত্ত্ব হয়ে যায় না, যদি না সেটার পেছনের কারণটা, মানে কার্যকারণ প্রক্রিয়াটা স্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করা হয়। ও আচ্ছা, মানে ডেটা হয়তো তত্ত্বকে সমর্থন যোগাতে পারে, কিন্তু ডেটা নিজেই তত্ত্ব নয়। কার্যকারণ ব্যাখ্যাটাই মূল, যা তত্ত্বের ভিত গড়ে তোলে। ঠিক, একদম ঠিক তাই। বেশ, তৃতীয় কোন জিনিসটাকে প্রায় তত্ত্ব ভেবে ভুল করা হয়? তাহলে তৃতীয়ত, ভেরিয়েবল বা কনস্ট্রাক্টের তালিকা, মানে কোন কোন জিনিস গুরুত্বপূর্ণ সেগুলোর একটা লিস্ট দিয়ে দেওয়া। দেখুন, গবেষণার জন্য গুরুত্বপূর্ণ ভেরিয়েবল বা ধারণাগুলো চিহ্নিত করাটা তত্ত্ব তৈরির একটা ধাপ হতে পারে অবশ্যই, কিন্তু শুধু তালিকাটা দিয়ে দিলে তো হলো না। তালিকাটা নিজে থেকে ব্যাখ্যা করে না যে এই ভেরিয়েবলগুলো কেন বা কিভাবে একে অপরের সাথে সম্পর্কিত। একটা ভালো তত্ত্ব এদের মধ্যেকার কার্যকরণ সম্পর্কটাকেই যুক্তি দিয়ে প্রতিষ্ঠা করে। বুঝলাম। তাহলে শুধু উপাদানগুলো দেখালেই যথেষ্ট নয়, তাদের ভেতরের সম্পর্ক আর তার পেছনের যুক্তিটাই আসল। বেশ, আর চতুর্থ বিষয়টা, অনেক রিসার্চ পেপারেই তো আমরা ডায়াগ্রাম বা বিভিন্ন চিত্র দেখি, সেগুলোকে কি তত্ত্ব বলা যায়? না, ডায়াগ্রাম বা চিত্রগুলোও কিন্তু তত্ত্ব নয়। এটা ঠিক যে একটা ছবি বা ডায়াগ্রাম অনেক সময় সম্পর্কগুলো বুঝতে সাহায্য করে, মানে কার্যকরণ সম্পর্ক বা বিভিন্ন ভেরিয়েবলের যোগসূত্রটা সহজে চোখে পড়ে। কিন্তু সেটার সাথে যদি যথেষ্ট যৌক্তিক ব্যাখ্যা না থাকে, তাহলে সেটা শুধুই একটা ছবি, একটা চাক্ষুষ উপস্থাপনা মাত্র। ছবিটা দেখতে যতই ভালো লাগুক, তত্ত্বের আসল জোরটা থাকে এর পেছনের যুক্তির কাঠামো আর কার্যকারণ ব্যাখ্যার মধ্যে। আচ্ছা আচ্ছা, অর্থাৎ মূল জোরটা সবসময় ওই লজিক্যাল এক্সপ্লেনেশনের উপরেই থাকছে। বেশ, এবং একদম শেষে যে বিষয়টাকে তত্ত্ব বলে ভুল করা হয় সেটা হলো হাইপোথেসিস বা অনুমান। এটা কেন তত্ত্ব নয়? এটা তো খুব ব্যবহার হয় গবেষণায়। হ্যাঁ, হাইপোথেসিস বা ভবিষ্যৎবাণী করা এটাও কিন্তু তত্ত্ব নয়। হাইপোথেসিস বা অনুমানগুলো সাধারণত কোনো একটা তত্ত্ব থেকেই তৈরি হয়, আর তত্ত্বটা ঠিক কিনা সেটা পরীক্ষা করার জন্য হাইপোথেসিস খুব জরুরি। কিন্তু এই অনুমানগুলো নিজে থেকে তত্ত্ব নয়। তত্ত্ব হলো সেই বড় যৌক্তিক ফ্রেমওয়ার্ক বা কাঠামোটা যেটা ব্যাখ্যা করে যে কেন আমরা আশা করছি যে নির্দিষ্ট হাইপোথেসিস বা ভবিষ্যৎবাণীগুলো সত্যি হবে। মানে তত্ত্ব হলো ভিত, আর হাইপোথেসিস হলো সেই ভিতের উপর দাঁড়িয়ে করা কিছু পরীক্ষামূলক প্রশ্ন আর কি। তাহলে পুরো আলোচনার সারমর্ম এটাই দাঁড়াচ্ছে যে একটা শক্তিশালী তত্ত্ব শুধু কোনো সম্পর্ক বা প্যাটার্ন দেখিয়েই থেমে যায় না, বরং সেই সম্পর্কের পেছনে থাকা কেন এবং কিভাবে, মানে পুরো কার্যকারণ প্রক্রিয়াটাকে যুক্তি দিয়ে ব্যাখ্যা করে। এটা আসলে ঘটনার গভীরে গিয়ে বোঝার চেষ্টা করে যে মূল চালিকা শক্তিটা কী। নতুন গবেষকদের জন্য একটা খুবই দরকারি দিক নির্দেশনা। এটা আমাদের মনে করিয়ে দেয় যে তত্ত্ব নির্মাণ একটা গভীর চিন্তাভাবনার প্রক্রিয়া। এটা শুধু ডেটা জোগাড় করা বা কিছু ভেরিয়েবলের তালিকা বানানো বা কিছু পরিচিত ধারণাকে আবার বলার থেকে অনেক বেশি কিছু। এর জন্য দরকার পড়ে গভীর বিশ্লেষণ আর একদম স্বচ্ছ যুক্তি। সত্যি, এটা নিয়ে ভাবা দরকার। আচ্ছা, আজকের আলোচনাটা শেষ করার আগে শ্রোতাদের জন্য একটা প্রশ্ন রেখে যাই। আমরা তো এখন তথ্যের এক বিশাল সাগরে বাস করছি, তাই না? এরকম সময়ে শুধু কি ঘটছে সেটা জানার বাইরে গিয়ে কেন এমনটা ঘটছে সেটা বোঝার চেষ্টা করাটা কতটা জরুরি বলে মনে হয়?
আর একটা শক্তিশালী মৌলিক তত্ত্ব তৈরি করতে এই কেনর অনুসন্ধান কতটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে এটা নিয়ে আপনারা একটু ভাববেন। नमस्कार और रिवाइज एंड रीसबमिट की वीकेंड क्लासिक्स एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं हूं पावलो और मैं हूं निकिता। आज हम अकादमिक शोध की दुनिया में थोड़ा गहराई से उतर रहे हैं, खास तौर पर यह समझने के लिए कि एक मजबूत सिद्धांत या थ्योरी आखिर होती क्या है। हाँ, और इसके लिए हमने आधार बनाया है एक बहुत ही प्रभावशाली लेख को। ये रॉबर्ट सटन और बैरी स्टॉ का लिखा है और एडमिनिस्ट्रेटिव साइंस क्वार्टरली मतलब ASQ में छपा था। और ASQ तो खैर मैनेजमेंट रिसर्च में बहुत ही प्रतिष्ठित FT50 लिस्टेड जर्नल है। बिल्कुल। और इस लेख को पढ़कर ना एक बात साफ होती है कि ये जो ज्ञान है, समझ है, ये कोई ऐसी चीज नहीं जिसे आप बस ऑप्टिमाइज कर दें। इसे जीना पड़ता है, अनुभव करना पड़ता है। सही कहा। और हम चाहेंगे कि जो भी सुन रहे हैं, चाहे वो इस चैनल से जुड़े हों या नहीं, इस लेख को जरूर पढ़ें। बहुत ध्यान से लिखा गया है। लिंक आपको शो नोट्स में मिल जाएगा। हाँ, खास तौर पर उन लोगों के लिए ये बहुत काम का है जो अभी एकेडमिक रिसर्च में नए हैं, अपनी रिसर्च यात्रा शुरू ही कर रहे हैं। ये समझने में मदद मिलेगी कि एक अच्छी थ्योरी, खासकर जैसे ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरी में क्या होती है और ज्यादा जरूरी क्या नहीं होती। हाँ, ये क्या नहीं होती वाली बात ही इस लेख का फोकस है। लेख कहता है कि सामाजिक विज्ञान में इस बात पर पूरी सहमति नहीं है कि मजबूत थ्योरी क्या है। और लेखक उन 5 आम चीजों के बारे में बताते हैं जिन्हें लोग अक्सर थ्योरी समझ लेते हैं पर वो असल में है नहीं। बिल्कुल। और यहीं से बात शुरू होती है कि कई मैन्युस्क्रिप्ट्स में दावा तो होता है थ्योरी का, पर होता नहीं है। तो पहली चीज जिसका जिक्र है वो है संदर्भ, मतलब रेफरेंसेस। अच्छा। सिर्फ बड़े लेखकों का नाम ले लेना या पुराने सिद्धांतों का हवाला दे देना ही काफी नहीं है। थ्योरी तो ये बताती है कि उन रेफरेंसेस से तर्क कैसे जुड़ रहा है, वो कारण और प्रभाव वाला रिश्ता कैसे बन रहा है। कई बार तो रेफरेंस की भरमार सिर्फ थ्योरी की कमी को छुपाने के लिए होती है। हाँ, ये तो मैंने देखा है। लगता है कि जितने ज्यादा नाम उतनी मजबूत बात, जबकि ऐसा होता नहीं है। अच्छा, ये तो हुआ पहला पॉइंट। दूसरा क्या है? दूसरा है डेटा। अब डेटा तो बहुत जरूरी है रिसर्च के लिए, है ना? हाँ बिल्कुल, उसके बिना तो। हाँ, पर डेटा चाहे वो नंबर्स में हो या कहानियों में, वो पैटर्न दिखा सकता है, कोरिलेशन दिखा सकता है, पर डेटा खुद ये नहीं समझाता कि वो पैटर्न क्यों है। अच्छा। डेटा सिर्फ वर्णन करता है, थ्योरी उसकी व्याख्या करती है, वो क्यों बताती है। समझ गया। मतलब डेटा एक पहेली का टुकड़ा है, पूरी पहेली का हल नहीं। एकदम सही। और तीसरा पॉइंट है चरों या निर्माणों की सूचियां, मतलब लिस्ट्स ऑफ वेरिएबल्स और कॉन्स्ट्रक्ट। हाँ। सिर्फ ये लिस्ट बना देना कि भाई ये चीजें महत्वपूर्ण है, ये थ्योरी नहीं है। थ्योरी को ये समझाना पड़ता है कि ये चीजें, ये चर आपस में कैसे जुड़े हैं और क्यों जुड़े हैं, उनकी बीच का कनेक्शन क्या है। ठीक है, जैसे रेसिपी की सामग्री लिस्ट कर दी पर पकाने का तरीका नहीं बताया। हाँ, कुछ वैसा ही समझ लीजिए। चौथा पॉइंट भी बड़ा दिलचस्प है, आरेख यानी डायग्राम्स। ओह हाँ, बॉक्सेस और एरोज। वही बक्से और तीर बना देना ये दिखाने के लिए कि चीजें कैसे जुड़ी हैं। ये मददगार तो हो सकता है, पर वो डायग्राम अपने आप में थ्योरी नहीं है। क्यों? वो तो समझाता है ना। वो दिखाता है पर समझाता नहीं। उसके पीछे जो लॉजिक है, जो कारण वाला तर्क है, उसे शब्दों में साफ साफ बताना पड़ता है। डायग्राम तो बस उस तर्क का एक, कह लीजिए, नक्शा है, वो तर्क का विकल्प नहीं है। ये बहुत जरूरी बात है। कई बार लगता है बस एक अच्छा सा फ्लो चार्ट बना दिया तो काम हो गया। हाँ बिल्कुल। और आखिरी 5वां पॉइंट है परिकल्पनाएं या भविष्यवाणियां, मतलब हाइपोथेसिस और प्रिडिक्शंस। अच्छा, हाइपोथेसिस भी थ्योरी नहीं है? नहीं, हाइपोथेसिस तो थ्योरी से निकलती हैं। वो थ्योरी पर आधारित खास टेस्ट करने लायक स्टेटमेंट्स होती हैं। वो ज़रूरी हैं, रिसर्च को दिशा देती हैं, पर वो खुद थ्योरी नहीं है। थ्योरी तो वो बड़ा ढांचा है, वो लॉजिक है जिसके आधार पर आप ये भविष्यवाणियां कर रहे हैं। तो मतलब अगर मैं सार निकालूं तो एक मजबूत थ्योरी सिर्फ ये नहीं बताती कि क्या है, वो ये बताती है कि क्यों है। वो चीजों के पीछे की कहानी, उनके काम करने का तरीका, वो कारण वाले तंत्र उनको समझाती है। बिल्कुल सही कहा आपने। वो क्यों और कैसे पे फोकस करती है, और नए शोधकर्ताओं के लिए ये समझना बहुत जरूरी है।
क्योंकि इससे वो मजबूत रिसर्च सवाल बना पाते हैं और उन आम गलतियों से बचते हैं जहां थ्योरी कमजोर रह जाती है और फिर पेपर रिजेक्ट हो जाता है। बात सिर्फ हिस्से जोड़ने की नहीं, उनके बीच तार्किक पुल बनाने की है। सही है। तो निचोड़ यही है कि थ्योरी सिर्फ रेफरेंस, डेटा, वेरिएबल्स, डायग्राम या हाइपोथेसिस का कलेक्शन नहीं है। ये वो गहरी समझ और व्याख्या है जो बताती है कि चीजें वैसी क्यों हैं जैसी वो दिखती हैं। बिल्कुल। और यहीं से एक बड़ा दिलचस्प सवाल भी उठता है ना, क्या? कि थ्योरी बनाना इतना मुश्किल और बारीक काम है, तो भविष्य में क्या ये जो नए कंप्यूटेशनल तरीके आ रहे हैं, एआई आ रहा है, क्या ये सामाजिक विज्ञान में थ्योरी बनाने के हमारे तरीके को बदल सकते हैं? अच्छा सवाल है। क्या एआई हमें वो छुपे हुए कारण वाले लॉजिक पहचानने में मदद कर सकता है, या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि वो हमें और ज्यादा परिष्कृत तरीके से बिना थ्योरी वाला डेटा ही देगा? हाँ, ये वाकई सोचने वाली बात है कि टेक्नोलॉजी इसमें मदद करेगी या एक नया चैलेंज खड़ा करेगी। बिल्कुल, इस पर विचार करना होगा। खैर, आज की इस बातचीत के लिए आपका बहुत शुक्रिया, और सुनने वालों के लिए सटन और स्टॉ के इस मूल लेख का लिंक शो नोट्स में है, उसे जरूर देखिएगा। हाँ, जरूर। धन्यवाद।